ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ को स्वागत। आज आम ओडिया पोएम पुराणा स्मृति नईगला पे मथा कवि बटकृष्ण ओझांकर कविता जानिबा। वीडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखिबा। पसंद लगिले वीडियो को लाइक करिबा, शेयर करिबा, कमेंट दबा। नूतन नूतन शिक्षण वीडियो पाइबा पाई चैनल को अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करिबा। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिबा। प्रतिदिन जाउथबा नूतन नूतन शिक्षण वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइबा। ओडिया कविता नईगला पे मथा, जहाँ उत्कलमणि गोपबंधु दासंक संपर्कित कविता नईगला पे मथा कवि बटकृष्ण ओझांक रचित पुराणा स्मृति ओडिया कविता नईगला पे मथा। नईगला पे मथा कवि बटकृष्ण ओझांक रचित ओडिया कविता। साइकेलटीए किणिब अनंत साइतिछि किछि धन, एकथा जानिले गोपबंधु बाबू अथिर होइला मन। मन कथा मने रखी गोपबंधु कइले अभाव भारी, टंका थिले दियो देवी मु अनंत गले दिन दुई चारि। अनंत बाबू साइकेलटीए किणिबा पाई किछि धन रखिचंती संचित करी। ए कथा जानिले उत्कलमणि गोपबंधु दास, तेणु तांकर मन अथिर हेला। मन कथा मनरे रखी गोपबंधु बाबू अभाव जारी, टंका थिले दियो देवी अनंतंकु से टंका धार मागिले। 2 दिन 4 दिन परे टंका फेरस्त करदेबे बोली कहिले। टंका नहीं आसबार उद्देश्य थिला भिन्न, महत उद्देश्य गोपबंधु दासंकर थिला। परवर्ती स्लाइड रे जानिबा। साइकेलटीए किणिब अनंत साइतिछि किछि धन, एकथा जानिले गोपबंधु बाबू अथिर होइला मन। मन कथा मने रखी गोपबंधु कहिले अभाव भारी, टंका थिले दियो देवी मु अनंत गले दिन दुई चारि। टंका थली आनी थोइले अनंत दासे आपणक पासे, हाते धरी थली चाहिले निमिषे दुख मिसादर हासे। 4 दिन जाई 4 मास गला, बरसे भी गला पुरी, गोपबंधु बाबू देले नाही टंका अनंत होइले झुरी। टंका थली आनी अनंत बाबू गोपबंधु दासंक आगरे रखिले। थलीटी को हाथ रे धरी किछि समय पाई दुखर सहित दरहस भाव गोपबंधु दास चाहिए। 4 दिन जाई 4 मास गला, बरसे भी पूरी गला। गोपबंधु बाबू अनंत बाबूंकर टंका फेरस्त कले नाही। सेई टंका कथा से झुरी हेले अनंत बाबू, कारण से बहु कष्ट टंका संचित करथिले साइकेलटीए किणिबा पाई। दूर गाँ बाट किपरि जीवी मु दुखरे बसिले भाली, बहुत दिनरू थकी पड़िलेणी पादरे मु चाली चाली। साइकेल हेले सहज सहल बहुत पारंती बोली, टंका नहीं से तो फेराई दियंती मो कथा कि गले भूली। अनंत बाबू मने मने भाली हेउचंती जे दूर गाँ बाट को मु किपरि जीवी दुखरे बसिकी चिंता करुचंती। बहु दिनरू थकी पड़िलेनी पादरे चाली चाली। साइकेलटीए होइथिले सहजरे शीघ्र शीघ्र बहु बाट मु बुली पारि थांती। गोपबंधु बाबू तो टंका नहीं गले, सी कौन मो कथा को भूली गले। टंका तो नेले से फेरई दियंती, मो कथा कौन सतरे भूली गले। ए कथा अनंत बाबू दुखरे बसी चिंता करुछंती। भाबी भाबी दिने बेल काल देखी कहिले मनर कथा, गोपबंधु बाबू हसिले अल्प तलकू नुआई मथा। तुम टंका कथा अछि मोर मने देई नाही जानी जानी, कथा जदि मोर रखिब अनंत एई क्षणी देवी आनी। दिने भाबी भाबी की बेल काल देखी अनंत बाबू गोपबंधु बाबू को मनर कथा कहले। गोपबंधु बाबू हसिले अल्प, हसिकी तलकू मुंड नुआई देई कहले, अनंत तुम टंका
ନେଇଥିବା କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେଇ କଥା ତୁମେ ରଖିବ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ବରଷା ବଡ଼ିରେ ଘର ଘର ବୋଲି ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି। ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଘର ଘର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇକି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାରେ ସୁବିଧାରେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି କବିତାରେ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେବା ତ୍ୟାଗର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସେବା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ତେଣୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ କିପରି ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ କି ପଶିବ ଦେଖିବ ଦୁଃଖୀର ମୁହଁ। ବରଷା ବଡ଼ିରେ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ। ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣା ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇ ତ ସରଗପୁର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆଉ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାଇକେଲଟିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖୀର ମୁହଁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅ ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ଜନସେବା କଲେ ତାହା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ପରମ ସେବା। ମାନବର ସେବା କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏହି କବିତାରେ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବସ। ସରମରେ ସଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ମରମର କଥା। ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ନଇଗଲା ଆପେ ମଥା। ଦୁଃଖୀର ଶୁଖିଲା ଓଠର ଯଦି ହସ ଫେରାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ମଣିମୁକ୍ତାର ଝଲକଠାରୁ ତାହା ବଳିୟାନ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବୁଝାଇଲେ। ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗର ସୁଷମା, ଦେବତାମାନେ ବଶ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଲାଜରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଗଲା। ତେଣୁ ମନରୁ ସେ ସାଇକେଲ କିଣିବା କଥା ଦୂର କରିଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଲେ। ଏ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କବିତା, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ନଇଗଲା ଆପେ ମଥା, କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝାଙ୍କ ରଚିତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।